Ermawanto yang merupakan mahasantri dari Ma'had Ali Andalusia. Demikianlah serangkaian pembukaan acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran semua hadirin. Selamat menyaksikan acara pentas kreasi santri Pondok Pesantren atau C Al-Islami 2 Andalusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Eka Prasetya dan Kukuh Ermawanto kami persilahkan. Di langit ada matahari, bersinar menyinari bumi. Penonton, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyaksikan pentas seni. Bila penonton ingin melihat ada ikan di dalam kolam, kepada penonton kami ucap hormat, tak lupa juga haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Zuhurul Anam Hisham, Ibu Nyai Hajah Rodiahur Romaimun Zubair, Ibu Nyai Hajah Sumanah Hisham, dan ahlu baitnya. Yang kami hormati utusan resmi dari Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Mahmud Abdul Hamid Al-Yasin Al-Azhari. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami 2 Andalusia. Yang kami hormati segenap tamu agung, khususnya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA selaku pembicara pada malam hari ini. Yang kami hormati segenap tamu undangan serta para wali santri dan hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir dalam acara ini. Dan tak lupa buat para pemirsa yang pastinya stay tune di channel YouTube kesayangan kita, Andalusia Hibbana. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di tempat yang megah ini. Penonton! Oi penonton! Udah pada kenal kita belum nih penonton? Kayaknya belum pada kenal kita nih penonton. Betul banget. Karena wali santri yang hadir pada hari ini beda sama wali santri yang kemarin ku. Nah, Kita kenalan ulang ya penonton. Oke, kenalin ya. Saya Eka Prasetya, mahasantri Ma'had Ali semester 5. dan saya Kukuh Ermawanto, mahasantri Ma'had Ali semester 3. Kami akan membantu jalannya panggung kreasi dan pentas seni yang pastinya dalam acara Harlah dan Haflah Akhirus Sanah ke-13 Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami 2 Andalusia. Wah, kayaknya belum afdol nih ku. Kalau kita udah kenalan ulang tapi belum jargon ulang ku. Wah, bener banget Kang Eka. Kang Eka, emang jargonnya apa sih Kang Eka? Oke, jargonnya masih sama ya kayak hari kemarin penonton. Kalau kita bilang Andalusia, nanti penonton jawab Hibbana. Setuju ya penonton? Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Andalusia, Andalusia,
Semangat banget Biku para penonton. Pastinya mereka udah nggak sabar melihat putra-putrinya tampil di atas panggung ini Ku. Betul banget Kang Ika. Tapi sebelum itu ya Ku, kita tarik ke belakang dulu nggak sih? Sebelum acara pada pagi hari ini kita udah ngapain aja di hari-hari sebelumnya? Setuju banget tuh. Jadi buat yang nggak tahu, di hari pertama di tanggal 17 kita sudah melaksanakan karnaval dan ini menjadi first time-nya Andalusia melaksanakan night carnival atau karnaval di malam hari. Lanjutin Kang Eka. Nah, habis karnaval di tanggal 19-nya kita ada seminar yang membahas seputar ilmu filsafat tradisional dan modern yang pastinya narasumbernya nggak main-main Ku. Siapa tuh? Ada Ustadz Nuruddin dan Lora Ismail Al-Asholi. Lalu di malam harinya kita melaksanakan Andalusia bersolawat bersama Kiai Haji Muhammad Zofaruddin atau Guru Udin Ku. Baru sekarang tibalah pada pagi hari ini di panggung kreasi santri. By the way, kemarin kita udah nyambut penampilan apa aja sih Ku? Kemarin ada banyak. Ada penampilan baca kitab kuning sambil dites nahwu sorofnya. Ada penampilan baca Al-Quran sambil dites tajwidnya. Dan kemarin yang paling spektakuler ada penampilan bahasa Arab yang dibawakan oleh santri putri. Ih, keren banget pastinya kemarin Ku. Betul. Jadi buat penonton ya, yang ingin melihat kegiatan yang sudah kita lakukan di rangkaian acara haflah ini bisa langsung di follow aja akun resmi media sosial kita baik di YouTube, Facebook maupun Instagram biar nggak ketinggalan Ku. Nah bener banget. Kesuksesan acara ini juga tidak luput dari peran santri-santri Andalusia yang aktif menjadi panitia dalam acara haflah ini. Tepuk tangan buat mereka dulu dong penonton. Oke Ku, daripada Ya. lama-lama ya, kita mulai aja acara pagi hari ini dengan penampilan pertama. Karena akan ada adik-adik kita dengan total 575 anak yang sudah siap dengan hafalan kitab Alfiyahnya nih. Sip, setuju banget Kang Eka. Langsung saja kita sambut penampilan pertama yang akan mendongkrak semangat kita di pagi hari ini. Dan inilah penampilan Alfiyah 250 bait santri putra dan putri 3 Sanawiyah. Selamat menyaksikan.
صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد من رب زكاه لن تحجب أخلاق ما جنت لولاه أوصانا أن نسدي للعالم سكياه أن نخرج أكمارا من محراب الضياء نور اليوم بدا نور لا ينسى أبدا تحياه حنايانا أشواقا وصلاة صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار قولوا ربي ربي صلي صلي على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد ربي ربي صلي صلي على محمد في روحي في قلبي محبوب أهواه أنسى ليل همومي إلا حد ذكراه لا يحلو لي درب إلا إثر خطاه لست أراه بعيني بل بالحب أراه طه نحن فداه طه من أوفى وهداه تحياه حنايانا أشواقا وصلاة صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد من رب زكاه لن تحجب أخلاق ما جنت لولاه أوصانا أن نسدي للعالم سكياه أن نخرج أكمارا من محراب الضياء نور اليوم بدا نور لا ينسى أبدا تحياه حنايانا أشواقا وصلاة صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار ربي ربي صلي صلي على محمد
يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد. يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. قولوا ربي ربي صلي صلي على محمد. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. ربي ربي صلي صلي على محمد. ربي ربي صلي صلي على محمد. في روحي في قلبي محبوب أهواه، أنسى ليل همومي إلا حد ذكراه. لا يحلو لي درب إلا إثر خطاه، لست أراه بعيني بل بالحب أراه. طه نحن فداه، طه من أوفى وهداه. تحياه حنايانا أشواقا وصلاة. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. ربي ربي صلي صلي على محمد. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. ربي ربي صلي صلي على محمد. من رب زكاه، لن تحجب أخلاق ما تمت لولاه. أوصانا أن نسدي للعالم سقيا، أن نخرج أقمارا من محراب الضياء. نور اليوم بدا، نور لا ينسى أبدا. تحياه حنايانا أشواقا وصلاة. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. ربي ربي صلي صلي على محمد. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. ربي ربي صلي صلي على محمد. يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد. يلا يا أحباب صلوا 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 على حبيبنا محمد. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. قولوا ربي ربي صلي صلي على محمد. صلوا 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 على محمد نبينا المختار. ربي ربي صلي صلي على محمد. ربي ربي صلي صلي على محمد. أنتم آية من رب زكاه، لن تحجب أخلاق ما تمت لولاه. أوصانا أن نسدي للعالم سقيا، أن نخرج أقمارا من محراب الضياء. نور اليوم بدا، نور لا ينسى أبدا. تحيا
سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر استعدادا سلاما فنحن تلاميذ المدرسة الدينية أندلسيا من الصف الثالث ثانوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والكرم ثم الصلاة على النبي ذي القيم قد فاق علم ابن مالك عنان السماء أنشاء ألفية هداية الأمم يحفظها كل سالك ذوي الأدب فها لكم صراط الإمام ذي الحكم رحم الإله إماما لا يفارقه ذكر ويبقى من الإنسان كلهم هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني المعروف بابن مالك. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Malik At-Ta'i Al-Jayani yang sering dikenal dengan nama Imam Ibnu Malik. ولد رحمه الله تعالى بالأندلس سنة 600 الهجرة. Imam Ibnu Malik rahimahullah lahir di negara Andalusia pada tahun 600 Hijriah. وهو عالم لغوي كبير وأعظم نحوي في القرن السابع الهجري وهاجر إلى الشام واستقر بدمشق. Beliau adalah ulama ahli bahasa dan pembesar ahli nahwu pada abad ke-7 Hijriah. Imam Ibnu Malik hijrah ke Syam dan menetap di Damaskus. ووضع مؤلفات كثيرة أشهرها الألفية التي عرفت باسم ألفية ابن مالك. Di sana beliau membuat banyak karya. Dengan karya yang paling masyhur adalah kitab beliau yang dikenal dengan nama Alfiyah Ibnu Malik. وأخذ العلم عن عدد من العلماء كأبي علي الشلوبين وابن الحاجب وابن يعيش. Imam Ibnu Malik menimba ilmu kepada banyak ulama seperti Imam Abu Ali Asy-Syalubin, Ibnul Hajib, dan Imam Ibnu Ya'ish. وكان رحمه الله يأخذ علم الحديث من الإمام النووي كما أن الإمام النووي يأخذ منه علم اللغة. Imam Ibnu Malik belajar ilmu hadis kepada Imam Nawawi sebagaimana Imam Nawawi belajar ilmu lughat dari Imam Ibnu Malik.
وهذا هو المراد من قوله ورجل من الكرام عندنا كذا قاله الملاوي. Dan Imam Nawawi inilah orang yang Imam Ibnu Malik maksud dari bait Alfiyah wa rajulun minal kirami indana, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Malawi. Imam Nawawi often state in his works, Qala Shaykhuna Ibnu Malik. Our teacher Ibnu Malik has said. Imam Nawawi asring ngendika wonten ing kathah karyanipun. Qala Shaykhuna Ibnu Malik. Guru kita Ibnu Malik sampun ngendika. And Badruddin Al-Ghazi mentioned in Bahjatul Wafiyah, wa kana sahibal Imam Nawawi tilmidihi wa syahihi kamarwi. Lan Badruddin Al-Ghazi wonten ing kitab Bahjatul Wafiyah nyebataken wa kana sahibal Imam Nawawi tilmidihi wa syahihi kamarwi. Imam Ibn Malik authored many beneficial works. Among them are Imam Ibnu Malik gadah kathah karya ingkang kebak mubangatipun. Ing antawisipun Al-Kafiyatus Syafiyah, Tashilul Fawaid wa Takmilul Maqasid, Ijazut Tasrif fi ilmi tasrif, Tuhfatul Mawdud fil Maksur wal Mamdud, Lamiyatul Af'al, Al-Ittidad fi Dha'i wad Dad, Syawahidut Tawdih li Mushkilatil Jami'i Sahih. Lan karya ingkang paling misuwur inggih menika Al-Khulasatul Alfiyah. He passed away in Damascus on Monday, 12 Sha'ban 672 Hijriah, corresponding to February 21, 1274 CE. Piyambakipun tilar donya wonten ing Damaskus dinten Senin kali 12 Sya'ban 670 kali Hijriah. Keleresan tanggal 21 Februari 1270 sekawan Masehi. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iris salihin fid daraini. نعرض عليكم ما قد تم حفظه من نظم ألفية ابن مالك للشيخ العالم العلامة أبي عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الأندلسي رحمه الله تعالى، نفعنا به وبعلومه وعلوم سائر السلف الصالح في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. في أبحر الأرجاس بحر يسهل مستفعل مستفعيل مستفعيلون مستفعيل مستفعيل مستفعيلون مستفعيل مستفعيل مستفعيلون. المقدمة. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي لها غير مالك مصليا على
نبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو فيها مهوية تقرب الأقصى بلفظ بجاز وتبسط البدء بوعد منجز وتقتدي رضا بغير صوت فائقة ألفية تبني موتي وهو بشرب عائز تقليلا مستوجب سنائي جميلا والله يأتي به بات وفراد وله في درجات والله يأتي به بات وفراد وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه لهنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول وكلمة بها كلام قد بالجر والتنوين والندوال ومستدل للاسم تمييز أصل بتفعلت وأتت ويفعل ونون أبلا نافر يجري سواهما الحرف كهل وفي ولا فعل مضارع يرينا فيسعى ومدي الأفعال بتمييز وسيم بنون فعل الأمر إن أمر فعل والأمر إن لم يكن لنون مع الفعل واسكن أبو صوايا والأمر إن لم يكن لنون مع الفعل واسكن أبو صوايا النكرة والمعرفة نكرة قبيل المؤثرة وواقع موقعا ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم ولي وعند وابن والهلم والذي فمالي بغيبة أو حضور فأنت وهو سبلي بالضمير وتتصل منه ما لا يبتدى ولا يلي إلى اختيار أبدا كالياء والكاف بالابن أقربا والياء والهم صالح ما ملك وكل مدبر له البناية ولفظ مجرى كلفظ منوسي برفع والنسب وجر صلاة عارف بنفائنا للمنا وألف والواو والنون لما خاب وغيره كقب ولما ومن ضمير رفع ما يستتر كفل وفقنا تابت لتذكر وارتفاع والانفصال أنه وأنت والفروع لا تستطيع وتنتصال في انفصال جعل إياي وتفعيل ليس مشكلة وفي ديار لا يأتي المنفصل إذا تأتى آيات المتصل وصل أو وصلها أصلي وما أشبهه في كنته الفتما كذاك حلتانيه واتصال أكثر خير الدار اتصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيئة في اتصال هذه رتبة الزفاسة وقد يبيه الغيب به واسلا وقبل ينسي مع الفعل تزيد نون بقيد وليس قد ندم وليتني فشا وليتنا ترى وما لعل مسباق المغيرة بالبقية والدرار المخففة
أنا وأخواتها مبتدا اسما والخبر تنسبه ككان سيدا وما ككان ضلبت أتى أشبها أمسى وصار ليس زال بريها فتئ وفق وهدي الأربعة بشبه في قول نفي منبعا ومثلك ندم مسبوقا بما فأعطي ما دمت مصيبا درهما مثله قد عملا إن كان غير مدين مستملا وفي جميعها توسط الخبر أجس وقل سقوه تمحضر كذا كسب خبر منافيا فجبها مدعوة لا تليا ومن في خبر ليس سكوفي ولو تمام مما برفي يكتفي وما سواه ناقص ونقص فيه قد أليس زال دائما كفي ولا يلي عامل معمول الخبر إلا إذا ضرفا أتى أو حرف جر ومنترسا اسما وإن وقام مهب ما استبان أنه ابتنى وقد أزاد كان في حسب كما كان أصح علما من تقدم ويعرفونها ويحبون الخبر وبدأ ولو كثير تشتهى وبدأ التعويض معا هل تكيد كمثل أما أنت بر فقري ومن مضارع لكان منجزي تضاف نون وهو حذف ما تزيد ومن مضارع لكان منجزي تضاف نون وهو حذف ما تزيد لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للفي نكرا مفردة جاءت أو مكررا فانصب بها مضافا أو مضارعا وبعد ذاك الخبر اذكر رفيعا ورقب المفرد فاتحا فلا حول ولا قوة واستند على مرفوعا أو منصوبا أو مرقبا وإن رفعت أولا لا تنسبا لمبني يلي فافتح أو انسبا أو ارفع تعقيبي وغير ما يلي وغير مفرد أتبني وانسب أو الرفع سيدي والعطف إن لم تتكرر لكما له بمال عظيم فصل تمام همزة استفهام متى استحق دون الاستفهام وشع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر وشع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر النائب عن الفاعل يبلغ مفعول به عن فاعله فيما له كامل غير نائب فأول الفعل مضمن ومتصل بالآخر اكسر في مضي كوصيل واجعله من مضارع منفتحا فينتهي المقول فيه يدعى والثانية تالية المطوعة
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren atau Jal Islami 2 Romo Kiai Haji Zuhurul Anam Hisham, Ibu Nyai Hajah Rodiah Hurra Maimun Zubair, Ibu Nyai Hajah Sumanah Hisham, beserta seluruh keluarga dalam, hafidhahumullahu ta'ala. Yang kami hormati beliau Syekh Mahmud Ali Yasin Al-Mab'uth Ar-Rasmi Minal Azharis Syarif, hafidhahumullahu ta'ala, serta para hadirin, para tamu undangan, wali santri yang berbahagia. Berdirinya kami di sini atas permintaan panitia. Kami ditugaskan untuk mengetes santri-santri yang ada di atas panggung. Dari jumlah santri sekitar 576 santri kelas 3 Sanawi. Nanti kami akan mengetes hafalan mereka dari awal sampai akhir 250 bait. Setelah itu kami akan mengetes pemahaman santri terkait bait-bait alfiyah, dan terakhir nanti kami juga akan mengetes pengaplikasian bait tersebut dalam masalah-masalah nahwiyah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami minta satu peserta dari santri putra yang merasa hafalannya sudah an dohri kolbin, sudah di luar kepala, kami minta untuk berkenan berdiri. Silahkan perkenalkan dulu, Mas. Nama, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kolbu Rizal, kelas 3 Sanawiyah. Sudah siap dites hafalan 250 bait? Insyaallah. Oke. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan dibaca muqaddimah alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabil musafa wa alil mustaqbilin asyrafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun wa biyya ma fiyya bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul asal bi tafa'al wa atat wa yafali wa nuni aqbilan afilun yajali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalil kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi ma tawafihu wa kan niyabatin 'anil fili bila ta'athurin wa qafdi usila wa murabul asma'i ma qasalim ami syabahil khartika farfa bidomin wan siban fathan wajur kasran kadikrullahi qabda yajid wajib bitaskin wa khairu maduki ya nubun nauja aku pada namir warfa bi wa min mansib warfa bi wa min mansib warfa bi wa min mansiban nabil alif wa sunabi imam min alas masib minta kaitu isubatan aban wal fa muhitul mumi min dubana abun akhun hamun kada kawan warfa bi wa win wa bi yajrur wan sibi salim jami ngamirin wa mutbi wa sibitani wa bi ngisruna wa babu uli kawal ahluna wasami mu'talan minal asma'ima al mustafa wal murtaki makarim afal awal irabu fi kudira jami'u wa walatikut kusira wasani mangkusan wa nasbu dahar wa rafu yun wa kaidah dan jar wa ayu firin akhirun min tepuk tangan yang meriah. Masih sanggup? insyaallah. Selanjutnya wasman atau kunyatan walaqaba
basmanatan wa kunatan wa laqaba wa akhiran ta insi wa usaiba wa inda kunna mufradain fa khatifatan wa ilaat bi alladhi radif famin mangkulun kafat Al-mu'arrafu bi adati ta'rifi. al-harfu ta'rifin awila mufawat fa namatun araf taqul fi namat waqtu sadul laziman kallati wal ana walati tumalati walati dan kabanatil Wala yajuzul ibtida bin nakirah. balam tufit ka inda zaidin namira wa alfatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kiram indana wa rahbatun fil Wa khairi ba'da laula liban hatful khabar. Khaflun wa fi nafsi yaminin dasakar wa bada wa min khairan mafhum kami di kullu sanin wa masana wa qabla hadana ya Kakana kada wa asa lakin nadar. ghairu mudharin li hadha in kabar wa kanu bi dunya an bada asana sun wa kadal amru fi kisa wa kan asahara wa la kujung ila kabar wa kan hatman bi an mutasila wa alzamu khalaka an mitla harwa bada syakatifa nasr wa Wa kasaru min ba'di fi'lin uliko. bila mikalam innahu la tutuka badai tafujatin aw kasamila lama badahu bi wajarin Wa in yakun fi'lan wa lam yakun dunga. walam yakun tasrifu mutaning ngafal asanul fastu biqat aw nafiratan fi sinilla wa qalilun dzikra wa khufat ka ana idan qadwi wa tubu wa tabitan dan ruwi Wa hussa bit ta'liqi wal ilhaima. min qabliha wa amru wa qad ulsima kadza ta'ala wa ghairiman min siwahu matal gulam ala uzukin wa jawisul ilku ala fil ibtida wa Wa jarridil fi'la idza ma usnida. Isnani uja min kafas suhada wa qad qalu sa'ida wa sa'idu wa fil lidhahiri badu musnadu wa yarfa'ul fa'ila fil ibrakam bi Terakhir wa qabilun min darfin aw min masdari. aw harfi jarin bi niyabatin hali wa la yanubadu hadiin wajid fil ladhi maf'ulun bihi wa qadarit wa bi tifakan qadyan buthani min babi kasafi maltibasu min fi babi dhana wa arul manun asar wa la aram manan idal kasuduhar wa masiwana Tepuk tangan yang meriah. Koko. Cukup, terima kasih Mas. Oke, sekarang kita pindah ke santri putri. Santri putri, satu peserta. Ada yang berani berdiri, silahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Silahkan perkenalkan diri dulu terlebih dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedilah Hafifatus Solihah dari kelas 3 Sanawiyah O. Kamarnya apa? Bahasa. Nah, sudah siap, Mbak? Siap. Konsentrasi, jawab dengan cepat, jelas, dan juga tepat. Tidak boleh berpikir lebih dari 2 detik. Siap? Siap. Silahkan, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabil Mustafa wa alil mustaqbilina syarafa wa asanullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tafsudul badla bi wadin munjazi Bita fa'al tawa'ata toyafali. wa nuni aqbilana fi'lun yanjali siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalilam kaya syamma madhiyalaf ali bitamis wasim binuni fi'lal amri en amrun fuhim wal Wa amru mu'rabul asma'i ma qad salima. min syabahil harfi ka'adun wa suma wa fi'lu amrin mudhiin bunia wa arabu mudhari'an inaria minuni tawkidin mubasyirin wa minuni inatin kayaruna manfutin Warfa biwawin wansiban nabil alif. wazrud bi'in maminal asma asif min zakadu'in suhbatan abana wal famu haithun mimu min hubana abun ahun hamun kadaka wahan wa naqsu fi hadzal akhiri asanu Wa ma bita wa alifin qad suminga. yuksaru fil dari wa fi nasbi ma'a kada ulatu waladisman qadju elka adriatin bihi zaidun kubil wajura bil fathati malaya sorif malam yudhaf aw yakum bada al radif wajalina yaf'alani nuna raf'an wa ina wa tas'aluna Wa rafna fihi man liwahdif jazima. salah sahuna takdi hukman nazima an nakiratu wal ma'rifatu nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'u mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa diwahinda wabni wal ulami walladhi famalidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sami bi dhamiri Wasman atawa kunyatan walaqoba. wa akhiran da isi wa hu sahiba wa iyakuna mufradani fadhif hatman wa illa adbil ladhi radhif wa minhu maqulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa mabi wasiruki bada in bi ghairi wahi tama uriba Al mausulu. mausulul asma'il ladzil musalati wal ya idza mathuniya la tuthbiti bal matalihi awlihil alama wa nun in tushdad fala malama wa nun min dhaini wa tani shudida idun wa tani Walid tirorin kabanatil aubari. kada watib tanaf saya kaususari wa badul alami alaihi dahola lilam hima qad kana anhu nukila kal fadli wal hadithi wa nu'mani fadhikru dha wa hatfu siyani Wa nahwu indi dirhamun wali watar. multazamun fihi taqaddumul khabar kada idza ada alaihi mudmaru mimma biyanu mubinan yubaru kada idza yastawjibu tazira ka aina man alim tahu nasira Wa
ghairu madin mislahu qad amila In kana haudul madhi minus tomila wa fi jami'i hatta wa sutal wa barajiz wa kullu sabqahu damal hadar. li inna anna laita laki nala'al Ka anak sumali kana min amal ka inna zadan alimun bi anni kufun walakin abnahu dhiyani wa ra'ita tartiba illa fil ladzi kalita fiha wa awna. khuffifat inna faqallal amalu Wa talzamu lamu idza matumal wa rubbama dunya anha in bada manatikun aradahu mutamida wal filu illam yakun nasihan falatul fihi ghaliban bi intu musalla wa intu hawaf anafas muhastakan wal habarut al jumlatan min badi wa raqqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wa sani ala marfu'an wa mansuban murakaba wa in rafata awalan la tansiba wa mufradan atan limam niyin ya li fafta awin simban awir fa'ta dili. tepuk tangan yang meriah. Belum selesai Mbak, belum selesai. Masih sanggup? Masih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tunna wa ahwatuha. Insibir filal qalbi juz ayyib nida ani ra'ahal alim tu wajah tadona situ wajah amdu ma'at hajadar wajah kata qad wa hadda alam walatika soyaro edan bihat sibut badan wa Li khabar ilmi irfanin wa dhannin tuhama. tadiyatun li wahidin mudazamah wali ra'aru yan mimali alim atau liba maf'ulaini min qablun tama Wa wala ta'u ta'nisin talil madi ida. kana li usaka badinul adha wa inna matalzamu filamud mari mutasilin au mufi minatahiri Wa bittifakin qad yanubus sanimin. babi kasafi maltibasu umin fi babi dona wa arol manustahar wala arol mana indal qasdu dohar wa masih wana ibi mima uliqa bi rafi'in nasbulahu muhaqqaqa. Luar biasa. Terima kasih, silahkan duduk. Selanjutnya sesi kedua, nanti kami meminta santri untuk menjelaskan bait alfiyah. Jadi kami akan membaca beberapa bait alfiyah. Silahkan dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami sesuai dengan apa yang kalian pelajari selama 1 tahun ini di Madin Andalusia. Jadi kalian jelaskan bait tersebut sesuai apa yang kalian pelajari di Madin Andalusia selama 1 tahun ini. Kalau bisa datangkan contoh juga sesuai dengan bait tersebut. Dari putra, ada yang bersedia? Silahkan berdiri. Perkenalan, nama, kelas, dan juga asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kidam Maulida Binafsi dari kelas 3 Sanawiyah, asal dari Depok. Orang tuanya hadir, Mas? Insya Allah hadir. Di sebelah mana? Kurang paham. Oke. Silahkan nanti dijawab dengan jelas, dengan tepat bait alfiyah yang saya baca. Saya akan membaca bait alfiyah dalam bab al-fa'il. Dalam babul fa'il ada bait berbunyi wajaridil fi'la idza ma usnida lisnaini au jamin kafaza suhada wa qad yuqalu sangida wa sangidu wal fi'lu liddohiri ba'du musnadu. Silahkan jelaskan 2 bait tersebut dan datangkan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaridil fi'la idza ma usnida lisnani au jamin kafaza syuhada. Ketika ada fi'il memiliki fa'il berupa isim tasniyah ataupun jamak, maka fi'il tersebut dikosongkan dari tanda tasniyah yaitu berupa alif dan juga dikosongkan dari tanda jamak yaitu berupa wawu, sehingga ketika diucapkan berupa pelafazan jaa az-zaidani. Begitu juga dengan pengucapan jaa az-zaiduna, tidak malah diucapkan seperti jaa az-zaidani. Begitu juga dengan pengucapan ja'u az-zaiduna. Wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu. Tetapi ada beberapa orang Arab yang ketika mengucapkan pelafazan ja'a az-zaidani dan juga ja'a az-zaiduna dengan tanda tasniyah yaitu berupa alif dan juga tanda jamak yaitu berupa wawu, sehingga mereka mengucapkan ja'a az-zaidani
dan juga pengucapan ja'u az-zaiduna. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti lughat akalunil barohis. Lughat akalunil barohis adalah istilah untuk fi'il yang mempunyai fa'il berupa isim tsaniyah menggunakan tanda tasniyah yaitu berupa alif, sehingga ketika diucapkan ja'a az-zaidani. Begitu juga dengan fa'il berupa jamak ketika menggunakan tanda jamak yaitu berupa wawu, sehingga ketika diucapkan ja'u az-zaiduna. Wal fi'lu li dzohiri ba'du musnadu, dengan catatan pada pelafatan ja'a az-zaidani dan juga pelafatan ja'u az-zaiduna failnya berupa isim zohir, sehingga pada pelafatan ja'a az-zaidani failnya berupa lafaz az-zaidani, dan juga pada pelafatan ja'u az-zaiduna failnya berupa lafaz az-zaiduna, sehingga alif dan juga wawu pada lafaz ja'a bukan berupa isim domir melainkan huruf yang menunjukkan bahwa failnya berupa isim tasniyah ataupun jamak. 100. Tepuk tangan yang meriah. Karena sudah tepat jawabannya. Jadi bait alfiyah 2 tadi sudah mampu dijelaskan dengan baik dan benar, dan juga didatangkan contoh sekaligus mendatangkan nama qabilah tadi, lughat akalunil barohis. Nah, sekarang dari Putri, ada yang bersedia? Putri, silahkan. Perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Elmaira Suzek dari kelas 3 Sanawiyah N. Asalnya dari mana? Wanarja Cilacap. Nama orang tuanya? Muhammad Solehudin. Hadir apa tidak, Pak? Alhamdulillah hadir. Nah, terima kasih. Sudah siap, Mbak? Insya Allah siap. Saya akan menyebutkan 2 bait Alfiyah Ibnu Malik dalam bab dzunna wa ahwatuha. Ada bait berbunyi wa hussabit ta'liqi wal ilhaima min qablihab wal amruhab qad ulsima kadza ta'allam wa li khairil madimin siwa umat ngal kullama lahu sukin. Silahkan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bait ini menjelaskan bahwasanya af'alul qulub yang mutasharrif selain hab dan ta'alam itu bisa ditaklik dan diilghakan. At-takliku huwa tarkul amali lafdun tuna makna limani'i. Taklik yaitu membatalkan amal secara lafaz karena adanya penghalang, bukan secara makna, mahal atau kedudukan. Contoh donantu lazaidun qaimun. Lafaz donantu di sini hukumnya ditaklik karena ada penghalang berupa lam. Al-ilgha'u huwa tarkul amali lafdun wa makna la limani'i. Ilgha yaitu membatalkan amal secara lafaz dan maknanya. Contoh zaidun donantu qaimun. Lafaz donantu di sini diilghakan karena didahului oleh lafaz zaidun. Hab dan ta'alam harus menetapi bentuk amarnya. Af'alul qulub dan af'alul tawil yang mutasharrif selain bentuk madinya juga bisa beramal. Contoh ij'al atina ibrikon. Ij'al di sini bentuk fi'il amar dari lafaz ja'ala yang termasuk af'alul tawil dan bisa beramal seperti halnya lafaz ja'ala. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Ternyata mereka benar-benar faham bait-bait alfiyah, bisa menjelaskan dengan bahasa Indonesia, bisa mendatangkan contoh dan juga dalil-dalilnya tadi. Sesi ketiga, kami meminta 1 peserta dari Putra. Nantinya kami akan membacakan masalah nahwiyah, masalah nahwu. Kemudian saya minta jelaskan maksud dari masalah tersebut. Terakhir datangkan dalil bait alfiyah yang menerangkan masalah tersebut. Silahkan dari Putra. Ada yang berani? Oh, Masya Allah. Silahkan perkenalkan terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamid dari kelas 3 Sanawiyah, Asalnya dari mana? asal Ciamis. Nama orang tuanya? Harir. Hadir apa tidak bapaknya? Enggak hadir. Tapi insya Allah pamannya hadir. Oh, ibunya hadir. Ya. Kami minta izin Bu, ini anak jenengan kami tes, minta doanya semoga bisa menjawab dengan benar. Sudah siap, Hamid? Siap. Nah, dalam mengaji kitab Alfiyah, bait 1 sampai 250, nanti di situ ada satu syair yang menjadi syahid dalam permasalahan Alfiyah. Kalau mengaji dengan benar tentu mengenal syair ini dan faham maksudnya. Ada satu syair berbunyi, ma anta bil hakami turdo hukumatuhu walal asili wala dzirraji wal jadali. Ada lafaz at-turdo. Turdo fi'il mudhari, tapi kemasukan al. Silahkan dijelaskan dan juga nanti di akhir datangkan bait alfiyah yang menerangkan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anta bil hakami turda hukumatuhu walal asili wala dzirra'i wal jadal. Al turdo al di sini adalah al mausul yang memiliki silat berupa fi'il mudhari, tapi terbilang sedikit. Kenapa? Ya, karena pada umumnya silat al mausul berupa isim sifat sharihah yang seharusnya al murdi, tapi di sini ad turdo, jadi terbilang sedikit. Dan syahidnya ada di bait alfiyah berupa wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bimurabil afalikol. Luar biasa. Terima kasih Hamid. Selanjutnya dari Putri. Apakah ada yang berani? Kalau tidak, saya tunjuk secara acak. Silahkan, saya hitung sampai 3. Berdiri, 1, 2. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Hasanah dari Fasal 1 Ulia. Asalnya dari mana? Bulak Pacing, Tegal. Tegal. Wali santrinya? Namanya siapa? Sihabuddin. Bapak Syihabuddin, wali santri dari peserta yang ada di panggung ini, apakah hadir? Hadir apa enggak Mbak? Insya Allah. Di sebelah mana? Buatan kertas. Oh, okay. Ya, Bapak, kami minta izin, ini anaknya akan kami tes, minta doanya semoga bisa menjawab dengan baik. Sudah siap Mbak? Insya Allah siap. Dalam bab la allati linafil jinsi ada masalah yang masyhurah, masalah yang terkenal, yaitu pada lafaz la haula wala quwata illa billah. Kalau ngaji nahwu tentu tahu lafaz ini bisa dibaca 5 wajah. Silahkan dijelaskan dan juga nanti di akhir datangkan bait alfiyah yang menerangkan permasalahan tersebut. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz la haula wala quwata illa billah, ketika isimnya la yang pertama itu mabni fathah, maka nanti isimnya la yang kedua terdapat 3 wajah, yaitu mabni fathah, mansub dan juga marfu. Seperti contoh la haula wala quwata,
la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Kemudian ketika isimnya la yang pertama itu dibaca marfu, maka nanti isimnya la yang kedua terdapat dua hukum, yaitu mabni fathah dan juga marfu. Seperti contoh la haulun wala quwata, la haulun wala quwatun. Adapun syahidnya waraqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasani ju'ala marfu'an aw mansuban aw muraqabah. Kemudian pada syahid wa in rafa ta'awwala la tasiba itu menerangkan ketika isimnya la yang pertama itu dibaca marfu, maka isimnya la yang kedua tidak diperbolehkan dibaca mansub. Maka tidak boleh diucapkan la haulun wala quwatan. Terima kasih, luar biasa. Sekarang kita sudah tidak meragukan lagi kualitas anak-anak 3 sanawi. Ternyata selain mereka hafal 250 bait, mereka juga mampu menerangkan menggunakan bahasa Indonesia, mendatangkan contoh, dan juga ketika ditanya tentang permasalahan nahwu, mereka bisa menjelaskan sekaligus mendatangkan dalil dari bait alfiyah tersebut. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Karena keterbatasan waktu, kami cukupkan sampai di sini. Kita doakan bersama, semoga pengasuh dan juga asatid dan pengurus-pengurus pondok pesantren atau Jihal Islami 2 selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk apresiasi, kita juga doakan mereka yang ada di atas panggung supaya bisa terus berkembang dan juga dibekali dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama masyayikh. Sesi pertama bersama Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham dan Ibu Nyai Hajah Radhiyallahu Maimun Zubair. Sesi kedua bersama Syekh Mahmud Abdul Hamid Ali Yasin, Ibu Nyai Hajah Sumana Hisham, Ning Zahra Mudhi'ah, Agus Haizu Syaraf Dwi Rajab, Ibu Nyai Hajah Idhofah Nur, dan Bapak Sunarto Arif. Kepada para peserta dimohon untuk berdiri. Kepada beliau para masyayikh kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya sambutan dari beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren atau Jihal Islami 2 Andalusia, Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham. Kepada para peserta dimohon untuk duduk kembali dan kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahya bi dzikrihi qulubal muta'allimin. Faqamu sira'an ila nashril ilmi wal ma'rifati fi sairil mayadin. Salawatullah wa salamuhu wa tahiyyatuhu ala asrafi anbiya'ihi wa rusulih sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'asahu Allah bil ilmi wal hikmati wal ma'rifati ila kafatil insi wal jin wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil jaza wa yaumiddin, amma ba'd. Para alim, para masyayikh fi muqaddimatihim syekhuna wa syekhu abna'i wa banati mahadina Syekh Mahmud Al-Azhari, para afadil, banyak kiai yang ikut hadir, semua yang saya muliakan, ibu-ibu nyai, wabil khusus ibu nyai Sumanah Hisham, ibu nyai Rodiah Maimun Zubair, ibu nyai sanesipun. Ini juga datang teman saya di Mekah, Lora dari Madura, Kiai Haji Syaiful Bahri. Dulu bersama dengan saya di Mekah, sama-sama sering tidak punya uang. Jadi minal fuqara wal masakin. Tapi beliau lebih miskin ketimbang saya. Sekarang di Madura punya komunitas namanya Jamiatul Majanin, di perkumpulan orang-orang gila. Dan anehnya orang-orang gila itu kiai semua. Masya Allah, yang gila saja kiai, yang tidak gila apa itu? Bapak Ketua Yayasan, Bapak banyak ini para afadil, wali-wali santri, para santri sedaya ingkang kawula mulyakaken. Sepindah pertama mengucapkan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya merasa bersyukur, bergembira, berbahagia melihat anak-anak kita ini sudah mampu menghafalkan, mempelajari kitab Alfiyah. Satu kitab yang merupakan kebanggaan para ulama-ulama kita dulu. Hampir saya membaca kitab Tobaqatul Ulama, Manaqibul Ulama, Tarojibul Ulama, hampir tidak ada orang yang tertulis sebagai masyayikh para ulama kecuali pernah menjalani tahapan hafal alfiyah. Bisa dikatakan wa ma min alimin illa wa huwa qad hafizul alfiyah. Tidak ada orang alim kecuali pasti hafal alfiyah. Tapi jangan dibalik, kalau ada orang yang tidak hafal alfiyah, kengalimannya diragukan, jangan. Karena banyak yang tersinggung nanti. Lah ini anak-anak kita sudah sering saya berulang-ulang saya sampaikan, di tengah-tengah kesibukan mempelajari beragam ilmu pengetahuan, melakukan kegiatan
aneka ragam, anak-anak kita masih sempat menghafalkan alfiyah. Oke. Tentu ini sebuah anugerah besar, karunia, nikmat yang wajib kita syukuri bersama-sama. Milo, saya merasa berterima kasih kepada para ustadz pembimbing. Ini bukan perkara mudah membimbing, membersamai anak-anak yang bukan hanya ngaji kitab saja. Kalau anak-anak ini yang anak-anak yang ngaji kitab saja, yang dipelajari huruf Arab saja, relatif lebih mudah anak-anak ini mempelajari ilmu-ilmu lain. Tetapi di sela-sela itu masih para pembimbing mampu memberikan bimbingan, arahan, sehingga hafal 250 bait. Sulit, Pak. Sulit nih. Karena sulit, rata-rata itu para orang pintar, para kiai agak menyerah mendidik anaknya sendiri. Ya. Karena kurang sabar, inginnya anaknya cepat pintar, akhirnya diseneni terus, akhirnya mutung. Banyak. Saya punya teman di pondok ngalim, anaknya mutung semua karena bapaknya sangat ngalim, inginnya anaknya cepat-cepat nopo ngalim. Maka saya yakin kalau anak-anak ini tidak mondok di rumah, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu tidak akan mampu menjadikan anaknya hafal alfiyah sampai 250 bait. Nek mboten ngandel saniki dicoba pulang. Pulang tidak usah di pondok, di rumah bapaknya ibunya supaya menerima setoran hafalan. Insya Allah bapak ibu stres duluan, Pak. Oke, stres duluan. Makanya kiai-kiai itu anaknya mondok. Mbah Zubair Sarang, alim ngalima kiai bila di Jawa. Putranya Mbah Maimun Zubair mondok di Lirboyo. Mbah Kiai Mahrus Lirboyo, alim-alim kiai Jawa Timur. Putrane Gus Imam mondok teng Sarang. Mbah Kiai Jazuli Ploso, Masya Allah, siapa yang tidak tahu Kiai Jazuli Ploso? Muridnya banyak yang menjadi kiai. Putranya mondok di Lasem, Kiai Bidawi. Semua. Kiai Jawa Timur mondok ke barat, kiai dari barat anaknya mondok ke timur. Saking sulitnya. Saking sulitnya. Milo kula piyambak ngraos bingah, ngraos syukur, berterima kasih kepada para ustadz, para pembimbing kang sampun mendarma baktikan, membantu saya untuk membersamai, menyertai lare-lare menika. Milo saya mohon maaf, terpaksa saya agak kecewa. Kalau yang sudah punya modal 250 bed dibawa pulang, dipindah pondokkan, saya kecewa. Tetapi tidak berarti tidak ridho, kecewa saja. Karena apa? Karena memang saya punya konsep paling tidak 6 tahun. 6 tahun selesai alfiyah. Kalau selesai alfiyah itu sudah ngaji langsung kepada saya. Kalau ini belum ngaji sama saya. Jadi mintala midi tilmidi. Muridnya murid saya, belum langsung murid saya ini. Kalau mau tepuk tangan terus terang, jangan ragu-ragu. Jadi belum santri saya 100%. Ini. Tapi kalau sudah tahapan berikut
muridnya ngaji sama saya sampai 3 tahun tiap malam. Karena saya sehabis maghrib itu saya mengajar alfiyah yang alfiyah yang tingkatan SMA, itu kan alfiyah di sini dibagi menjadi 4. Pertama, kedua, ketiga, lainnya kalau 2, 3, 4 selesai semua ngaji sama saya, duduk di hadapan saya melihat santri ini dan mereka melihat saya. Ini ada di samping mohon maaf, ada transfer ilmu, insya Allah ada transfer ruhaniyah, madad rohani, support rohani. Nah, madad itu ada dari guru namanya madad, dari murid namanya istimdad. Ada. Murid menaruhkan gelasnya ditaruhkan namanya istimdad, gurunya mengucurkan air namanya imdad. Maka para ulama-ulama dulu mengaji ilmu kepada kiai-kiainya dengan cara seperti itu. Seorang penulis dari Syria namanya Syekh Said Hawa, beliau mengatakan, kenapa setiap kitab itu pasti ada yang sulit? Ada saja kitab yang sulit. Kepaduk, corot yang Jawa niku, kepaduk dek sulit. Ternyata disengaja oleh mu'alif agar supaya apa? Agar supaya orang tidak terlalu merasa mandiri dengan membaca kitab sendiri. Dengan membaca sendiri dia akan kehilangan maziyatus suhbah. Tapi kalau dengan ngaji menghadap kepada guru, dia di samping ada maziyah ta'allum wad dirasah, dia ada maziyah suhbah. Dari suhbah itulah insyaallah mengalir keberkahan. Jadi ini saya tadinya tidak ada sambutan, saya minta sambutan ini sengaja supaya ya ada hati yang terketuk. Ada yang hati yang terketuk. Saya agak kecewa kalau tidak selesai, terputus namanya. Saya ingin saya selesai sampai wa alhil huril kiromil bararah. Saya arem alhil huril kiromil bararah. Kitab Alfiyah kita tahu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Malik. Dari mana? Dari Andalus. Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi wajar ada sebuah pondok namanya Andalusi, muridnya hafal kitab Alfiyah. Ditulis di Andalusia. Ditulis di era ketika Jawa masih gelap gulita. Jawa masih kerajaan Singosari, zamannya Ken Arok. Zamanipun Tunggul, Ken Arok zamanipun Tunggul Ametung. Ken tahu enggak cara Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes. Kerisnya keris nopo? Jadi masih gelap gulita Jawa, di Andalusia muncul seorang ulama besar Ibnu Malik ngarang kitab naminipun Kafiyah. Kafiyah 3.000 langkung. Karena terasa memberatkan maka diringkas menjadi kitab Alfiyah. Ahsa minal kafiyatil khulasah qadik tadghinan bila khososah. Yang menurut guru saya Syekh Mahmud sering saya sampaikan, kitab Alfiyah itu diupamakan bikrun syarifatun yakhofu mandana waman ata bisyartiha nalal muna. Kitab Alfiyah itu taubahnya seperti bikrun, gadis, syarifatun, darah biru.
Bikrun syarifatun yakhofu mandana. Orang yang mau mendekati sungkan, segan, takut. Tetapi faman ada bisyartiha nalal muna. Kalau datang dengan sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh Mbak Alfiyah, nalal muna akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Mahdiyatun liman yafuku akluhu. Gadis mulia bernama Alfiyah itu diperuntukkan untuk man yafuk yang akalnya unggul. Waraqat jambuhu, perutnya tipis. Jadi nesing lemu-lemu niku sulit apal Alfiyah. Kalau Ki Saiful dulu kurus, sekarang gemuk sudah kiai. Ini kiai dari Kuningan juga dulu kurus, sekarang tambah gemuk, saya juga heran ini. Jadi kalau kiai gemuk dulu kurus lah, makanya hafal Alfiyah. Waraqat jambuhu, perutnya tipis. Wajaffat ainuhu, matanya kering karena kurang tidur. Nah, ini maka inilah kita barokah daripada kitab Alfiyah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini dengan barokah Alfiyah. Orang yang sangat fanatik kepada Alfiyah, mereka mempercayai kitab Alfiyah bisa untuk suwuk. Ada orang sakit minta air, bacakan Alfiyah. Qala Muhammadun huwalu. Ada yang. Jadi kitab Alfiyah bisa untuk nopo? Suwuk. Orang sakit, orang apa dibaca Alfiyah. Karena apa? Karena tidak ada ulama, tidak ada wali kecuali berkahnya Alfiyah. Begitu berkah kitab nopo? Imam Nawawi, Zakaria, Suyuti, semua Ibnu Hajar sampai Indonesia semua ngalim karena barokahnya Alfiyah tuqarribul aqsa bilafdin wa tabdila biwa'din munjazi. Nah, yang sepuh-sepuh kalau ingin ngaji Alfiyah saya tampung. Wali-wali santri yang ingin bangkit himmahnya, saya merasa ingin ngaji Alfiyah, saya tampung, sediakan kamar khusus orang-orang usia lanjut. Betul apa-apa. Ini bedanya orang Arab sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau sudah nikah berhenti ngajinya. Paling ngaji lapanan sifatnya hiburan. Nah omah ketemu bojope sumpek. Mangkat handphone ketemu konco-konco mangan soto gratis. Betul serius sumpek ketemu bojo bola-bali perkara sumpek angkat handphone ketemu konco guyon-guyon refreshing segar. Serius cara. Lah kalau ulama Arab itu khatal maut, Masya Allah. Ada ulama namanya Syekh Yusuf Sakaki. Semula ulama ini bukan santri, dia sudah bekerja cari uang. Profesinya bikin peti besi. Punya keahlian khusus, satu saat ingin menghadiahkan karyanya kepada sang khalifah. Raja berangkat ke istana, ketika sedang menghadap khalifah raja, datanglah seorang tamu. Sang raja begitu hormat kepada tamu sampai kursinya disorongkan untuk diduduki tamu yang baru datang. Syekh Yusuf Sakaki pertanyaannya, man huwa, siapa orang ini kok begitu terhormat sampai raja begitu menghormatinya? Dijawab wa huwa minal ulama, dia adalah seorang ulama. Oh Masya Allah, begitu mulianya ulama itu. Akhirnya dia berjanji akan meninggalkan profesinya, akan mengaji sungguh-sungguh. Berangkatlah menghadap seorang kiai, ditanya mau apa? Mau ngaji. Berapa usia kamu? 30. 30 baru mulai ngaji. Teman-teman 30 sudah selesai, kamu baru mulai ngaji. Serius. Akhirnya kalih calon kiainya disuruh ngapalin satu baris kalimat. Besok kamu datang ke sini, kamu setorkan, kalau hafal saya terima, kalau tidak saya tidak menerima, kamu santri saya. Ditulis ke sebaris kalimat, kalimatnya berbunyi qala Syafi'i la yathuru jildul kalbi biddibaghi. Imam Syafi'i berkata,
kulit anjing tidak bisa suci karena disamak. Disamak itu bagian-bagian yang menyegerakan busuk dihilangkan. Qala Syafi'i, dieling-eling ibu-ibu niki kalimatnya. Jangan terbalik. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la yathuru jildul kalbi biddibagh. Kulit anjing tidak bisa suci karena disamak. Siap, pangsul besok sini ya. Injangnya itu gimana? Sudah hafal? Sudah. Coba. Ternyata menyebutkannya terbalik, tidak qala Syafi'i tapi qolal kalbu. Mestinya Imam Syafi'i berkata, kulit anjing tidak bisa suci karena disamak. Dia hafalnya terbalik. Anjing berkata, kulitnya Imam Syafi'i tidak suci karena disamak. Ghadibas syekh, idhab, pergi kamu. Kamu memang sudah tidak pantas belajar wong 30 tahun. Remuk hatinya, fangkasara qalbuhu faraja'a, terus ngelamun, menyesali ya Allah. Ngelamun niku datang hujan. Ada batu yang tertetesi air hujan, lambat laun batu itu growong. Maka seolah Syekh Yusuf Sakaki mendapat ilham, batu sekeras itu saja lambat laun bisa berlubang. Hati saya tidak lebih keras ketimbang batu. Maka hati saya masih bisa. Kalau terus menerus, ini konsekuensi si keprok ngaji maneh. Akhirnya semangat ngaji lagi. Ngaji, jadi orang alim. Mengarang kitab namanya Miftahul Ulum. Isinya nahwu, sorob, ma'ani, bayan, badi'. Kitab Miftahul Ulum diringkas oleh Al-Imam Qazwini menjadi Talkhisul Miftah. Talmusa dinazamkan oleh Imam Suyuti menjadi kitab Muqul Tuljuman, oleh Akhdari jadi nama kitab Jauharul Maknun. Jadi Uqudul Juman, Jauharul Maknun yang menjadi andalan para santri, sanadnya dari si tukang pembuat peti besi yang pernah berkata, qolal kalbu layadhuru jildus syafi'i bittibari. Nah, itu saja sebagai intermezzo. Mudah-mudahan kekecewaan saya ini mudah-mudahan bisa terobati. Kita berdoa mudah-mudahan yang sudah hafal ini lanjut sampai hafal 1000 alfiyah. Allahumma amin. Kalau pematur kawula wonten ingkang kirang nyuwun pangapunten sakata-katipun. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. الآن قد انتهينا من التقديم والعرض بعض مما حفظناه من نظم ألفية ابن مالك بعون الله تعالى وتوفيقه هذا وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة. إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة والقلب ينسى جراحة. فيها الهدى والسماء
والسماح ونور طه نبي فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها نسيم القرابة وذكريات الصحابة وأنفس طاهرات كطهر ماء السحابة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة سيدي بهديه ساماني للخير دايم دعاني مهما ببعد زماني الروح منا قريب سيدي بهديه ساماني للخير دايم دعاني مهما تبعد زماني الروح منا قريب إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة والقلب ينسى جراحة فيها الهدى والسماحة ونور طه نبينا إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها نسيم القرابة وذكريات الصحابة وأنفس طاهرات كطهر ماء السحابة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة سيدي بهديه ساماني للخير دايم دعاني مهما ببعد زماني الروح منا قريب سيدي بهديه ساماني للخير دايم دعاني مهما تبعد زماني الروح منا قريب إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة
ريحة المصطفى فيها نسيم القرابة وذكريات الصحابة وأنفس طاهرات كطهر ماء السحابة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة سيدي بهديه ساماني للخير دايم دعاني مهما بعد زماني الروح منا قريب سيدي بهديك ساماني للخير دايم دعاني مهما بعد زماني الروح منا قريب إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة والقلب ينسى جراحة فيها الهدى والسماحة ونور طه نبيل إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها نسيم القرابة وذكريات الصحابة وأنفس طاهرات كطهر ماء السحابة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة سيدي بهديه ساماني للخير دايم دعاني مهما بعد زماني الروح منا قريب سيدي بهديك ساماني للخير دايم دعاني مهما بعد زماني الروح منا قريب إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة والقلب ينسى جراحة فيها الهدى والسماحة ونور طه نبيل إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى فيها معاني الوفا والكون فيها احتفى وروضة ريحها من ريحة المصطفى
صهر ماء السحابة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة ما بين مكة وطيبة أنس محبة وطيبة أنوار طه حبيبي يا حظ من هو حبيبة إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة سيدي بهديه سباني للخير دايم دعاني مهما بعد زماني الروح منا قريب سيدي بهديه سباني للخير دايم دعاني مهما بعد زماني الروح منا قريب إذا ذكرنا المدينة تحرك الشوق فينا وعانقتنا السكينة إذا ذكرنا المدينة فيها سلام وراحة والقلب ينسى جراحة فيها الهدى والسلام